गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 11 तारिख शुक्रवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे एवं शेयर करने को भूलिबेनी। नंबर 1 गंजेई खोजुथिला अबकारी विभाग पाइला 110 किलो रूपा। संबलपुर जिला रेंगाली निकट रे छकीथिला अबकारी टीम। खबर मिलिथिला चोरारे गंजेई चालाण हेउछि। गुइंदा सूचना अनुसार एक कार को अटका गला। कार रे थिबा गुजरातर 2 जण व्यक्ति को मध्य कार्यालय को अणागला। तलासी परे कारु गंजेई बदल में मिलिथिला रूपा इटा और बिस्कुट। यार ओजन थिला 110 किलो, जार आनुमानिक मूल्य हेबो 1,32,00,000 टंका। पचरा उचरारू जना पड़ी रूपा महाराष्ट्र चालाण होतिला। टाटानगर और रांची रे एहाकू डेलीवरी देबाकू ऑर्डर थिला। घटनार जांच करुछि जीएसटी विभाग। गत वर्ष अक्टोबर रे मध्य एठारे एक कारु 1 क्विंटाल 66 किलो रूपा जबत होइतिला। नंबर 2 आज आसिबे राहुल गांधी खड़गे। कांग्रेस कर्मी उत्साहित। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भुवनेश्वर आसुचंती। सांगरे आसिबे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया रे आज अनुष्ठित हेबाकु थिबा संविधान बंचाओ समावेश रे उभय जोग देबे। समग्र राजधानी कांग्रेसर ब्यानर और होर्डिंग रे छाई जाइछि। दुई नेता अपराह्न रे राज्य कार्यालय रे दलर नेता मानक सह आलोचना करिवे। पीसीसी सभापति भक्तचरण दास और दलर नेता माने राहुल को समावेश को सफल करने को प्रस्तुत करिसेंती। राज्य रे बीजेपी सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होइछे। सरकार को विभिन्न त्रुटि को राहुल तांको संबोधन ने टार्गेट करिबा निश्चित। एथिपई कांग्रेस कर्मी माने उत्साहित होई पड़िछंती। नंबर 3 चलित मास हिताधिकारी को मिलिबो गहम। सूचना देले जोगाण मंत्री। राज्य रे राशन कार्ड हिताधिकारी को गहम मिलिबो। एही सूचना दैछंती राज्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिचंती प्रथम पर्यायर केंद्र पठाइथिबा गहम बंटन कराजिबो। जेतिकी गहम मौजूद अछि ताकू बंटाजिबो। एहाकू नष्ट न करिबाकू निर्देश दिया जाइछे। परवर्ती पर्यायर केंद्ररू गहम आसिले बंटन कराजिबो। हिताधिकारी को गहम बांटिबाकू गत वर्ष विभिन्न जिल्ला को पठा जाइथिला। मात्र परिवहन संस्था चूड़ांत होई पारि नथिला, तेणु ताहा पड़ी रहितिला। किंतु नष्ट हेबार आशंका थिबारु तुरंत बंटन करबाकू कुहा जाइछि। नंबर 4 केंद्र को सहयोग मागिले मोहन। प्रति पंचायत रे मिलु बैंक इंटरनेट सेवा। विकसित ओडिशा गठन पई केंद्र सरकार को सहयोग आवश्यक। प्रति पंचायत रे बैंक और इंटरनेट सेवा जरूरी। केंद्र सहयोग कले समृद्ध ओडिशा गठन होई परिबो। रांची रे अनुष्ठित 27तम पूर्वांचल राज्य परिषद बैठक रे एहा कहिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्यर 6794 पंचायत मध्यरु 4373 पंचायत रे बैंक शाखा नाही। अधिकांश पंचायत रे इंटरनेट सेवा नाही। एसबु सुविधा करबाकू केंद्रर सहयोग लोड़िछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती पूर्वांचल राज्य परिषद बैठक पुरी रे हेबो बोली से कहितिले। नंबर 5 लांच नहीं धरा पड़िले एमसीएल मुख्य प्रबंधक। जेल पठाइला सीबीआई। 20,000 टंका लांच नहीं धरा पड़िछंती एमसीएल मुख्य प्रबंधक अखिलेश वर्मा। से वसुंधरा कोईला खनि कार्यालय क्लेम कमिशन विभाग मुख्य प्रबंधक थिले। जड़े व्यक्ति क्षतिपूरण अर्थ पाइबाकू आवेदन करथिले। एथिपई श्री वर्मा 30,000 टंका लांच मागिथिले। परे 20,000 टंकारे कथा छिंडिथिला। ए संपर्क में व्यक्ति जनक सीबीआई निकट रे अभियोग करथिले। परे श्री वर्मा तांको कार्यालय रे लांच टंका नेउथिबा बेले सीबीआई हाथ में धरा पड़िछंती। जामिन नामंजूर होइजिबारु तांकू जेल पठाई दिया जाइथिबा सीबीआई कहिछि। नंबर 6 नवीन पट्टनायक एबे सुस्थ। आसंता काली राज्य को फेरिबे। विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक एबे सुस्थ। आसंता काली से भुवनेश्वर फेरिबे। एही सूचना दैछंती बीजेडी नेता माने। शनिवार पूर्वाह्न 11:50 रे से भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचबे। तांकू बहु संख्यक कर्मी और शुभेच्छु विमान बंदर रे स्वागत करिवे। सर्वाइकल आर्थराइटिस रो चिकित्सा पई नवीन गत 20 तारिख रे मुंबई जाइथिले। 22 तारिख रे मुंबई रे एक घरे हॉस्पिटल रे तांकर ऑपरेशन होइतिला। नवीन को आशु आरोग्य कामना करी समग्र राज्य रे तांको शुभेच्छु माने प्रार्थना करिथिले। नंबर 7 निर्वाचन समय नागरिकता जांच काहींकी। कमिशन को सुप्रीमकोर्ट का प्रश्न। बिहार विधानसभा भोट पूर्व राज्य में निर्वाचन कमिशन भोटर तालिका संशोधन करुछंती। एथिरे नागरिकता जांच प्रक्रिया सामिल करा जायछि। एथिपई विरोधी पक्षरु तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछे। ए संपर्कित एक मामला रे सुप्रीमकोर्ट कमिशन को प्रश्नबाण करिछंती। निर्वाचन पूर्व अचानक नागरिकता जांच काहींकी? एही दायित्व स्वराष्ट्र मंत्रालयर। निर्वाचन कमिशन को एथिरे जड़ित काहींकी? आधार भोटर परिचय पत्र राशन कार्ड को विचार को काहींकी निया जीवनी? एभली किछि प्रश्नर उत्तर कमिशन कठू मागिछंती सर्वोच्च न्यायालय।
तेबे मामलार पिटिशनकारी नागरिकता जांच को प्रहसन कुहाଯାଇ पारिबनी बोली तागिद କରିଛନ୍ତି कोर्ट। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମନେଇଙ୍କ ଜୈନିକ ସହଯୋଗୀ। ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଜଣକ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ଲାରିଜାନି। ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ରିସୋର୍ଟରେ ସନବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ହୋଇପାରେ। ସେ ପେଟେଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡରଙ୍କ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଜାଭେଦ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନାମକ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଭେଦଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଆମେରିକା ଯିବେ କି? 2006ରେ ପଡ଼ିବ ଭିସା ଫି, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆମେରିକା ଯିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? 2026ରେ ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଲ୍ରେ ଏହି ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $40,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭିସା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଫି ନାମରେ $250ର ନୂତନ ଦେୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ୱାର୍କ ଭିସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଟୁରିଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ B1, B2 ଭିସା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ୱାର୍କ ଭିସା H1B, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଜେ ଭିସା ପାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷାର କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଫି ଫେରସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ରୁଷ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୂଆ ବିଲ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରୁଷ ଓହରୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଜନା। ସାଂସନିଂ ନୂଆ ଆକ୍ଟ 2025 ବିଲ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ। ଏହି ବିଲ୍ ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ରୁଷରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ରୟ କଲେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 500% ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ବାକି ଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ୟୁରାନିୟମ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନମ୍ବର 11 ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ 400 ଡ୍ରୋନ୍, 18 ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କଲା ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ପୁଣି ଥରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କିଏଭକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି 400 ଡ୍ରୋନ୍ ଓ 8 ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 16 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଳେ ସମଗ୍ର ସହର ଶୋଇଥିଲା। ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଗୋଦାମ, ଗାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ 728ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ନମ୍ବର 12 ପାକ୍ ସେନାକୁ ନାକେଦମ କରୁଛି ବେଲୁଚ ଆର୍ମି, 17 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନାକୁ ନାକେଦମ କଲାଣି ବେଲୁଚ ଆର୍ମି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକକାଳୀନ 17ଟି ସ୍ଥାନରେ କରିଛି ଆକ୍ରମଣ। ସେନା ବିରୋଧରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ ବାମ୍। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜଗୁର, ସୁରାବ, କେଚ୍, ଖୁରାନ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବେଲୁଚ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ବାମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଠନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠନ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୀଘ୍ର ଏହା ନୂଆ ସକାଳ ଦେଖିବ। ନମ୍ବର 13 ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କୋର୍ଟରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘଟଣାରେ ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଦଫାରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ହସିନାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ହସିନା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ରେକର୍ଡ BBC ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାରି ଆଧାରରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ହସିନା ଏବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ କାମ 243 କୋଟିର ବ୍ରିଜ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ କୋର୍ଟ। ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରିଜ୍। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 243 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2 ଦିନ ତଳେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା।
एबे आजमेर कोर्ट एहाकु बंद करने निर्देश देइछन्ति। लोकंक यातायात उपरे कटकणा लागू करने कहिछन्ति। वास्तव में मौसुमी ऋतुर प्रथम वर्षारे नवनिर्मित ब्रिजर किछि अंश खराब हो जाइतिबा लोकंक नजर को आसीतिला। ब्रिजर निम्नमानर निर्माण विषय पदाकू आसीतिला। लोकमाने पिटिशन जरिया कोर्ट को अवगत कराइथिले। कोर्ट हाजर हेबा पई आजमेर महानगर निगम कर्तृपक्ष, स्मार्ट सिटी लिमिटेड कर्तृपक्ष एवं जिलापालंकु नोटिस करथिले। गत 8 तारिख रे सेमाने केही हाजर होई नथिले। बाध्य होई कोर्ट परवर्ती सुनानी रे ब्रिज टिकु बंद करबाकू निर्देश दैछन्ति। नंबर 15 बेंगली और बांग्लादेशी प्रसंग रे टीएमसी बीजेपी मुहामुही। पश्चिमबंग श्रमिकों अटक प्रसंग रे टीएमसी 2 दिन तले ओडिशा को चेतावनी देथिला। एबे एपरी प्रसंग रे दिल्ली रे टीएमसी और बीजेपी मुहामुही होइछन्ति। दिल्लीर बसंतकुंज अंचल रे पश्चिमबंगर 1200 लोक रहुचन्ति। सेमाने पश्चिमबंग कुचबिहार जिल्लार मूल बासिंदा बोली तृणमूल कांग्रेस कहिछि। तेबे दिल्ली रे सेमानंकु बांग्ला अनुप्रवेशी आख्या दिया जाइछि। सेमाने रहुतिबा कॉलोनी को पानी और बिजुली संजोग विच्छिन्न करा जाइछि। बेंगल को बदनाम करबाकू सर्वदा मोदी और अमित शाहଙ୍କର एहाको उद्यम। टीएमसी पक्षरु एक्स रे एपरी अभियोग होइछि। अवश्य बीजेपी पक्षरु एभली प्रचार को खंडन करा जाइछि। जहा किछि पदक्षेप निया जाइछि कोर्ट को ऑर्डर रे निया जाइथिबा कहिसंती बीजेपी आईटी सेल मुख्य अमित मालव्य। नंबर 16 आसुछि नीट पीजी 2025 ठकंकु सतर्क रहिबाकू छात्र छात्री को दियागला परामर्श। आगकू नीट पीजी 2025 आसुछि। कर्तृपक्ष एथिपाई प्रक्रिया आरंभ करुछन्ति। छात्र छात्री माने मध्य प्रस्तुति चलाइछन्ति। एभली समय ठकमानंकु सतर्क रहिबाकू नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस पक्षरु परामर्श दिया जाइछे। गुरुवार ए संक्रांत एक नोटिस मध्य प्रकाश पाइछे। नोटिसर तथ्य अनुसार बोर्डर मात्र 2टी ऑफिशियल वेबसाइट रहिछे। ताहा ହେଲା natboard.edu.in एवं nb.edu.in। सेहीपरि एकमात्र व्हाट्सएप चैनल रहिछे। एक्स, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक किंबा इंस्टाग्राम रे बोर्डर अकाउंट नाही। 2020 जुलाई परठारु बोर्डर प्रत्येक नोटिस रे एक क्यूआर कोड रहिछे। ताहाकू स्कान कले ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक मिली परिबो। नंबर 17 गंजाम जिला कोर्ट रे नियुक्ति सुजोग। गंजाम जिला कोर्ट पक्षरु जूनियर टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, किराणी एवं सैलरीड अमीन भली मोट 75टी पदवी पई एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे। योग्य प्रार्थी माने ऑफलाइन माध्यम रे एथिपई आवेदन करि परिबे, जहा 9 जुलाई रु आरंभ होई 8 अगस्त रे शेष हेबो। एई पदवी गुड़िक पई शिक्षागत योग्यता स्नातक रखा जाइथिबा बेले बयस सीमा 18 रु 32 वर्ष मध्य हेबा आवश्यक। आवेदन पई कोनोसी शुल्क देबाकू पड़िबो नाही। इच्छुक प्रार्थी माने अधिक विवरणी एवं आवेदन फॉर्म पई जिला कोर्ट रो ऑफिशियल वेबसाइट ganjam.dcourts.gov.in परिदर्शन करि परिबे। नंबर 18 2026 जनवरी 8 रु भुवनेश्वर रे खणी और भित्तिभूमि आंतर्जातिक एक्सपो। भुवनेश्वर रे हेबो ओडिशा खणी और भित्तिभूमि आंतर्जातिक एक्सपो। एक्सपोर ए चतुर्थ संस्करण 2026 जनवरी 8 रु 11 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेबो। 2026 और 2047 ओडिशा विजन को दृष्टि रे रखी एई एक्सपो हेबो। राज्यर खणी इकोसिस्टम को एहा प्रोत्साहित करिवो। एई प्रदर्शनी शिल्पपति, खणी कर्मचारी, उद्भावक एवं शिल्प विशेषज्ञ को एकाठी करिवो। नंबर 19 शेयर बजार रे पुणी ह्रास। सेंसेक्स 345 पॉइंट खसिला। भारतीय शेयर बजार गुरुवार लगातार द्वितीय दिन पर ह्रास सह बंद होइछे। बजार रे अस्थिरता एवं कोनोसी नुआ सकारात्मक खबर नथिबारु निवेशक माने सतर्कता अवलंबन करथिले। कारबार शेष में सेंसेक्स 345 पॉइंट खसी 83,190 रे एवं निफ्टी 121 पॉइंट खसी 25,355 रे बंद होइछि। कारोबार रे मिड कैप सूचकांक ह्रास पाइथिबा बेले स्मॉल कैप रे सामान्य वृद्धि देखिबाकू मिलिथिला। मारुति और टाटा स्टील भली कंपनी रो शेयर लाभ रे थिबा बेले भारती एयरटेल एवं एशियन पेंट्स रो शेयर सबुठु अधिक क्षति सहितिला। बजार रे अधिकांश कंपनी रो शेयर मूल्य ह्रास पाइथिला। नंबर 20 17 वर्ष पर पश्चिमबंग को अनाइला टाटा ग्रुप। ममता को भेटिले चेयरमैन। पुणी पश्चिमबंग मुहा होइछि टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भेटिछन्ति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। सौहार्द्यपूर्ण वातावरण रे होइछि आलोचना। राज्य रे निवेश करबाकू नटराजन देइछन्ति प्रतिश्रुति। राज्य रे पुणी शिल्प हसी उठिबो बोली आशा प्रकाश करिछि क्षमतासीन तृणमूल कांग्रेस। 17 वर्ष तले राज्य रे मुख्यमंत्री थिले सीपीएम नेता स्वर्गत बुद्धदेव भट्टाचार्य। राज्यर सिंगुर रे नानो कार पई प्लांट निर्माण करुथिला टाटा कंपनी। एहा विरोध रे भयंकर आंदोलन करथिले से समयर विरोधी दल नेत्री ममता बनर्जी।
ଚାଷୀଙ୍କ 400 ଏକର ଜମି ଫେରାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଦାବି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ। ତତ୍କାଳୀନ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇଥିଲା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ। ନମ୍ବର 21 ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଚେତାବନୀ 27 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନିଷିଦ୍ଧ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସମାଲୋଚକଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 27ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କ୍ରିଟିକର ରହିଛି। ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏନପିସିଆଇର ପରାମର୍ଶ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏନପିସିଆଇ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ କେତେକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଭଲ ଭାବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହେଉଥିଲେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଭୀମ୍, ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଜଣା ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ମେସେଜ, ଇମେଲ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିନ୍, ଓଟିପି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଚାପ ହେଉଥିଲେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ। ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଓ ଆପ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 23 ବଢ଼ୁଛି କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଚାହିଦା। ବର୍ଷକରେ 64,000 କୋଟିର କାରବାର। ଭାରତରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଭଳି କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 2024ରେ ଏସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 30,000 କୋଟିର କାରବାର ହୋଇଥିଲା। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 64,000 କୋଟିକୁ ଛୁଇଁଛି। 2028 ବେଳକୁ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ଆୟ 2022ରେ 450 କୋଟି ଥିଲା। 2025ରେ ଏହା 10,500 କୋଟି ଛୁଇଁଛି। 2028 ବେଳକୁ 34,500 କୋଟି ହେବା ଅନୁମାନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କାରବାର ଦେଶର ମୋଟ ଗ୍ରୋସରୀ କାରବାରର ମାତ୍ର 1%। ତେଣୁ ଟାୟାର 2 ଓ ଟାୟାର 3 ସହର ଉପରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ନଜର। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ। 2004ରେ ଦେଶରେ 270 ମିଲିୟନ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେତା ଥିଲେ। 2025ରେ ଦେଶରେ 1.12 ବିଲିୟନ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 24 ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରଚାର ମାମଲା। ଇଡି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 29 ସେଲିବ୍ରିଟି। ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରଚାର ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ତତ୍ପର ହୋଇଛି। 29 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଛି ମାମଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏତଲା ବଳରେ ଏହି ମାମଲା ହୋଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫନୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଏହି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ପ୍ରଣୀତା ସୁବାସ, ରାଣା ଦାଗୁବତି, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଞ୍ଚୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀମୁଖୀ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହର୍ଷ ସାଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଇଡି ନୋଟିସ୍ କରିବ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇ ଏମାନେ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବହୁ ଲୋକ ଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଠକି ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ବାପା ହାତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବାପା ନିଜ 25 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୃତ ରାଧିକା ଯାଦବ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ନିଜର ଏକ ଟେନିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଚଳାଉଥିଲେ। ପୁଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅ ଟେନିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଚଳାଉଥିବାରୁ ବାପା ଦୀପକ ଯାଦବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସେ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରୁ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 26 ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ଜିତିଲା ଭାରତ ସିରିଜ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଐତିହାସିକ ଟି20 ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଟି20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ ହରାଇ କରିଥିଲା 126 ରନ୍। ଭାରତ 18ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ 3-1ରେ ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିପାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ତା ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସିରିଜ ପରାଜୟ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 27 ଫିଫା ମାନ୍ୟତାରେ ଖସିଲା ଭାରତ 133ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା।
एशिया कप योग्यता पर्यायर हंकंग ठू परास्त होईछि भारत। फल फिफा मान्यता तालिकार तलकू खसी जाइछि भारत। 6टी स्थान तलकू खसी 133तम स्थान में अच्छे। भारतर पुरुष फुटबॉल टीम पई यह चिंतार विषय। विगत 9 वर्ष मध्य यह भारतर सबुठारु खराब प्रदर्शन। 2016 डिसेम्बर मासरे भारत 135तम स्थान में थिला, किंतु 2023 मसीह चमत्कार प्रदर्शन करी 3टी ट्रॉफी जीतिथिला। फल 100 दल मध्य प्रवेश करिथिला। 1996 मसीहा फेब्रुआरी रे भारत 94तम स्थान में थिला, जहाँकि दलर श्रेष्ठ मान्यता। नंबर 28 कानाडा कपिल शर्मा केप को गुलीमाड़ खलिस्तानी आतंकी कारनामा। कमेडियन कपिल शर्मा केप को गुलीमाड़ कानाडार ब्रिटिश कोलंबिया प्रदेश सरे सहर में यह घटी। केप्र नाम कैप्स केफ। गत 7 तारिख रे निजे कपिल यह उद्घाटन करथिले। बुधवार राति रे केफ उपरकू 7 राउंड गुलीमाड़ होइतिला। एथिरे केही मृताहत होइनांती। एथिपई खलिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी निजकू दायी करिछे। हरजीत मोस्ट वांटेड आतंकी बाबर खालसा ग्रुप सह से जड़ित। गुलीमाड़र वीडियो भी आतंकी करिछंती। एहाकू परे सोशल मीडिया रे सेमाने पोस्ट करिछंती। नंबर 29 चलचित्र उदयपुर फाइल्स रिलीज उपरे कोर्ट को रोक। एबे मुक्तिलाभ करि परिबोनी चलचित्र उदयपुर फाइल्स। दिल्ली हाईकोर्ट ए निर्देश दैछंती। आज यह मुक्तिलाभ करिवार थिला। एथिसह चलचित्रर समीक्षा लगी सीबीएफसी निकटरे आवेदन करने पिटिशनकारी कोर्ट कहते 2 दिन मध्य से आवेदन करेंगे। 7 दिन मध्य केंद्र सरकार चलचित्रर भाग्य निर्धारण करेंगे। से पर्यंत चलचित्र प्रदर्शन हो पार ना। 2022 रे उदयपुर रे होइतिबा कन्हैयालाल नामक टेलर को हत्या घटना को नहीं चलचित्रटी तैयारी होइछि। बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा एक विवृत्ति को से समर्थन करिथिबारु हत्यार शिकार होइतिला। ए मामला एबे कोर्ट को विचाराधीन रहिछि। पूर्वरु 150टी कोर्ट्स सीबीएफसी एहार मुक्तिलाभ पई सबुज संकेत देथिले। नंबर 30 इंग्लैंड भारत तृतीय टेस्ट प्रथम दिन में इंग्लैंडर दृढ़ स्थिति। भारत और इंग्लैंड मध्य चलिथिबा 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज तृतीय मुकाबिला आरंभ हो जाइछे। ए गुरुत्वपूर्ण मैच रे इंग्लैंड टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करने निष्पत्ति नेथिला। प्रथम दिन खेल शेष सुधा इंग्लैंड दल 4 विकेट हरई 251 रन संग्रह करी एक मजबूत स्थिति रे पहुंची। दलर प्रमुख बैटर जो रूट चमत्कार प्रदर्शन करी 99 रन में अपराजित अछंती एवं निज शतक ठारू मात्र 1 रन दूरे अछंती। तांको बेन स्टोक्स 39 रन करी क्रीज रे रहिचंती। वर्तमान सीरीज 1-1 रे बराबर थिबारु ए मैच उभय दल पई बेस गुरुत्वपूर्ण। बस आज पई एट रखिबा। पुणी नहीं आसबि लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नेउची। जय हिंद, जय भारत।